আচ্ছা স্যার। তো আমি একজন মুসলিম প্রথমত। তো সেক্ষেত্রে আমার যেটা জানার আপনি কিছু ভিডিও আমি প্রায় ১ মাস থেকে দেখছি কন্টিনিউয়াসলি লাইভে আপনার। তো আপনার কিছু দাবি আছে। অ্যা ওই বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম একটু। মানে আমি কোনো এখানে ঝামেলা বা দ্বন্দ্ব করতে চাই না। জাস্ট আমি আপনাকে কিছু জানাতে চাই। আপনি আমাকে কিছু জানাবেন। জাস্ট ফ্র্যাঙ্কলি একটা আলোচনা। বুঝি না আবার বলেন? जल्दी से बोलिए ना, ও, क्या बोलना है आपको? ও আচ্ছা। অ্যা ইসলামকে আপনি বলছেন যে অন্য ধর্মের সবাই কাফের কি কাফের নয় সূরা ইমরানের ৮৫ নম্বর আয়াত দিয়ে। হ্যাঁ, এই বিষয়টাকে নিয়ে একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম। জি। बोलिए, फटाफट बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। হ্যাঁ, মানে আপনার মানে মানে পজিশন কি? মানে সূরা আল ইমরানের ৮৫ নম্বর আয়াত থেকে মানে আপনার পজিশনটা আপনার কি আসলে? क्या पोजीशन का मतलब है? পজিশন বলতে মানে আপনি এখান থেকে কি বুঝেছেন? आप बताइए इसमें क्या समझना है? मैंने बता दिया वीडियो में, आपने नहीं सुना क्या मेरी वीडियो में क्या बताया मैंने? আমি যেটা বুঝেছি আপনার আলোচনা থেকে যে ইসলাম শুধুমাত্র ইসলামকেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গ্রহণ করবেন। तो गलत है ये, জি, गलत है ये। ভালো থাকি মানে? अरे भाई ये गलत है, जो आपने समझा है ना वो गलत समझा है। ও আচ্ছা, আচ্ছা। তাহলে ওর জন্য বলছি মানে আপনি যদি একটু ক্লিয়ার করতেন আরকি। हाँ, वो इस्लाम का मतलब वो इंसानियत है। আচ্ছা। ठीक है? और कोई बात? হ্যাঁ, তারপরে আপনি যেটা বলছিলেন যে হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম বা অন্য ধর্ম এগুলো ভালো পাই নাকি একটা আসামিতে বলছিলেন। तो हाँ, क्यों नहीं भाई? तुम्हारा खुदा सिर्फ एक ही धर्म को प्यार करता है क्या? ये कैसे खुदा हो सकता है कोई? আচ্ছা, আচ্ছা। মানে এটা আপনার পজিশন? चलिए ठीक है, ये सब बात वीडियो में देख लीजिएगा। रखिए, না, না আমি দেখেছি। टाइम नहीं है। জাস্ট আমি একটা কথা মানে এখানে যুক্ত করতে आपको চাচ্ছি। कुछ बोलना है बोलिए ना। आप क्या मुझे पूछ रहे हैं? मैं बता चुका हूँ वीडियो में, क्यों परेशान करते हैं आप फ़ोन करके? দেখেন क्या बोलना है आप वो बोलिए। আপনার সঙ্গে আমি শালীনতার সঙ্গে কথা বলছি। मेरे पास टाइम नहीं है मेरे भाई ये सब बोलने-वोलने फ़ोन पे। जो बताना है ना मैं वीडियो में बता चुका हूँ। আচ্ছা, মানে আপনার এখানে যে স্ট্যান্ড পয়েন্ট যে इस्लाम শুধুমাত্র ইসলামকে গ্রহণ করবে जो আল্লাহ। बताना है बता चुका हूँ। बार-बार क्या एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं? अभी आपको क्या कहना है वो बताइए और फ़ोन रखिए। আচ্ছা, আচ্ছা। তো বিষয়টা হচ্ছে অ্যা একই কথা যদি কোনো অন্য ধর্ম যদি বলে যে তাদের ধর্মটা ঈশ্বর গ্রহণ করবে, আর বাকি যত ধর্ম আছে বা ঈশ্বর আছে সেগুলোকে গ্রহণ করবে किसी না। ने नहीं बोला, ठीक है? ये सिर्फ़ तुम्हारा धर्म बोलता है और कोई नहीं बोलता है ये सब फालतू वाली बातें। আচ্ছা, এই কথাটাই ভাগবত গীতার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণজি যাকে আপনি অবতার বিশ্বাস করেন, তিনিও কিন্তু तुमने लगाया বলেছেন। ना क्या? জি? पढ़ा दिया व्हाट्सएप को तो मैं क्या? গীতা চ্যাপ্টার 18 ভার্স 66 18 অধ্যায় 66 নম্বর শ্লোক। গীতায় বলছে যে সর্বধর্মাম পরিত্যাজ্য মাম একম মাম একম শরণং हुँ, ব্রজ। ये मतलब সর্বধর্মাম उसका मतलब क्या जितने भी धर्म है है? সর্বধর্মাম সমস্ত हाँ, ধর্মকে পরিত্যাজ্য পরিত্যাগ করে দাও। মাম একম শুধুমাত্র এক শ্রীকৃষ্ণ আমাকেই শরণং ব্রজ আমারই আরাধনা করো, আমারই গুণকীর্তন করো। तो उसमें क्या मतलब है? उसमें किसी धर्म के बारे में थोड़ी बताया। সর্বধর্মম পরিত্যাজ্য সমস্ত ধর্ম পরিত্যাজ্য अरे এই वो পরিত্যাগ। समझ लो उसमें क्या लिखा है, गीता समझने के लिए दिमाग भी चाहिए, ठीक है? दिमाग तो है नहीं, उसमें श्री कृष्ण ने अपने बारे में बताया, वो अवतार है, क्या क्या परेशानी है? हाँ, আচ্ছা, मानो उनको। আচ্ছা শ্লোকটা মানে এটা বোঝার জন্য ব্রেন লাগবে। তো একটু শ্লোকটা আপনি পড়ে আমাকে বলে দেন তো সর্বধর্মম পরিত্যাজ্য মাম একম শরণং ব্রজ। जो हर शैतानी धर्म को छोड़ करके अच्छाई की तरफ बुला रहे हैं, बस वही है। আচ্ছা, ঠিক ওই কথাটাই কোরআনে বলেছে। ওই কথাটা হচ্ছে तो আল तुम वही ইমরানের बता दो, तुम भी बता दो ना, कुरान में कहाँ इस तरह बताया है? ওই একই কথা লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়া দিন। তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার अरे ধর্ম तुम আমার वो কাছে। लकुम दीनुकुम वलिय दिन समझ में नहीं आएगा तुमको, अभी समझ में आ रहा है वो काफिरून वाली सूरह की तफसीर तुमको नहीं समझ में आ रहा है। उसमें कुछ और ही कहा गया है। ভাই এই দেখেন अबे আপনার ठीक है, আপনার रहने दो, এখানে अभी ডবল फालतू वाली স্ট্যান্ডার্ড बातें দেখেন। मत करो फोन कर करके यहाँ पे, দেখেন ठीक है? ডবল স্ট্যান্ডার্ড দেখেন। এখানে পরিষ্কার আপনি ডবল স্ট্যান্ডার্ড अरे আপনার। कौन है वो এখানে स्टैंडर्ड শ্রীকৃষ্ণ पर्सन, যখন फालतू वाली বলছে যে बात करते हो फोन সর্বধর্মাম करके। পরিত্যাজ্য মাম अबे একম गधे শরণং ব্রজ। सुन, চুপ रहो। গালিগালাজ করে अरे লাভ নেই। এই गधा দেখেন कहीं का। আপনাদের মানবতা দেখেন গালিগালাজ করছেন। अरे तुम ये पहले सुनो, गधा कहीं का, समझ में आता है सेम कुछ? टू यू, सेम टू यू हाँ, बोलिए, गधा समझ में आता है कुछ? बोलिए सेम फोन टू रख। यू। जो बताना है लाइव में बता चुका हूँ। जो तुम्हें इतना बोलना है क्या ना तो अभी की डर लाइव में अभी की लाइव डर में डर 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 है आपका?
मेरे बात पास करने के टाइम लिए? नहीं है तुम्हारे पास बात तुम्हारे मेरे तुम जैसे मैंने पागलों पहले के आपको साथ बात बोला आपके करने के पास लिए टाइम है क्या? आपने पहले नहीं है बोलिए। टाइम। अरे पहले क्यों बोला आपने? आपने झूठा आदमी बोला है। ना इतना आपने सुनने के लिए बिल्कुल टाइम साफ-सुथरा नहीं है झूठा मेरे आदमी है। भाई, अगर नहीं टाइम है। दम है मेरे साथ 10 मिनट बात तुमसे करके देखो क्या ना। बात करूं गधा कहीं क्या समझ सेम में टू आता यू, है कुछ सेम गीता टू समझ यू, में सेम टू आता है यू, सेम टू कहीं यू। समझ में आता है आरएसएस फोन रख अभी आरएसएस और बीजेपी का जो दलाल बोलना हो है तू। ना ठीक है लाइव में आके बोलना अरे भाई मेरे साथ बात करना तू, तुमसे मेरे घंटों साथ बातें बात करेंगे करना फोन भाई, पे नहीं तुम्हें मेरे अबे साथ बात गधा करना। कहेगा फोन पे नहीं गधा कहेगा फोन पे नहीं अरे लाइव तुम्हारा पे आना फ़ोन तू रिकॉर्ड हो रही है, भागना मत, अरे कोई बात हम भागना मत। भागते नहीं ये भागना इसको नहीं कहते लाइव पे बुला रहा हूँ तुमको गधा रात में आ जाना लाइव में गधा कहीं का अरे भाई तू बात करना अभी, तेरे अबे साथ में गधा कहीं का 1 तू हफ्ता में लाइव में आना तेरे को रात कमेंट में किया। देखिए, तेरे साथ 1 हफ्ते गधा कहीं का मैंने तुझसे कमेंट किया। लाइव में बुला रहा हूँ मैं लाइव में इमरान मलिक रात में प्रोफाइल लाइव से में तू बुला मेरे को रहा हूँ ऐड गधा नहीं कहीं किया। का तू मेरे को ऐड नहीं किया। लाइव में आना तू लाइव में जो आजा, बात अभी करना है आजा, लाइव में अभी समझ आजा, के अभी सामने आजा। बात करना ठीक है कमल अज़हरी अभी आजा। अभी टाइम नहीं है मेरे पास रात में आता हूँ ना मैं तू अभी आजा तो मैं दावत दे रहा हूँ। अबे मेरे पास गधा कहीं का मेरे रात में फेसबुक साढ़े पेज 9 पर बजे आज आना आजा। मेरे फेसबुक पेज पर आज आजा। तू उस लायक नहीं बना है गधा कहीं का मुल्ला कहीं का सेम टू साला यू। जहन्नमी कुत्ता कहीं का तू ये लाइव तो तू है, लायक नहीं बना तेरा है तू आ जाना लाइव देखो में रात তোর তোর 9:30 बजे आना আজহারি সাহেব তোমার लाभ মানবতা में কোথায় গেল? लाइव তোমার में মানবতা रात কোথায় গেল? को 9:30 মানবতা बजे কোথায় গেল? ठीक है रात में 9:30 बजे लाइव में आना तेरी कितनी आयत है कहाँ से निकालूंगा तुझे समझ में नहीं আজকে आएगा 9:30 দিকে আমার ফেসবুক পেজে আই দেখি। ठीक है तेरे वहां जाने के तू उस लायक नहीं बनाएगा था कहेगा तू आ जाना अगर तुझे जरूरत है कुछ समझने के लिए ना तू मेरे लाइव में आना मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है तेरे पास जाने के लिए এটা মানবতা? तुझे এটা जरूरत है तो মানবতা? आ এটা जाना नहीं মানবতা? आना है तो मत এই आना মানবতার দাওয়াত দিচ্ছ তুমি মানুষকে? ये शैतानों के साथ शैतान की तरह बात करता हो तू এটা शैतान এটা है तू इंसान नहीं है मैंने तो सिर्फ गीता का तू वर्स इंसान कोट नहीं किया। है भाई मैंने तू गीता सिर्फ क्या गीता समझेगा का वर्स कोट किया तू तो गीता मुंह क्या बंद हो गया। समझेगा तू पहले कुरान समझ तुझे कुरान की नॉलेज नहीं है तू गीता अरे समझेगा गधा कुरान कहीं का तुझको कुरान में पढ़ तू देंगे, कुरान तो रात में आ पढ़ाएंगे जाना कुरान। लाइव में ठीक है अरे तू 1 मिनट लाइव में आ रहना। जाना तू लाइव में आ जाना रात को तू अब आजा, रात कमर का बच्चा है तो ना भाई तू आजा। अज़हरी और तू और क्यों तो क्यों सत्यरंजन बारा क्यों जितने भी क्यों है ना, अरे आरएसएस का बेटा तू पिल्ले क्यों जितने नहीं भी आ है, सकता आजा। बेटा तू क्यों नहीं आ सकता मेरे लाइव में क्यों नहीं आ 1 सकता हफ्ता 7 दिन तो तूने मुझे 7 फोन दिन किया अभी 7 दिन तूने मुझे 7 डेज़ फोन किया 7 डेज़ मैंने तेरे लाइव सुन में गधा जुड़ा कहीं हूँ का लेकिन मेरे को तू नहीं सुन मिला। गधा कहीं का सुन तू গালিগালাজ लाइव में क्यों नहीं গালিগালাজ आ ছাড়া কিছু सकता है আছে? গালিগালাজ लाइव ছাড়া में কিছু? क्यों नहीं आ আরে सकता है ভদ্রভাবে শালীনতা দিয়ে কথা বলো না तू ভাই। लाइव में क्यों नहीं आ सकता मेरे पास टाइम नहीं है मैं रखूं फोन को गधा তোমাকে প্রথমে বলেছি তোমার কি টাইম আছে? তুমি तू বলছো হ্যাঁ गधा আছে। कहेगा तू लाइव में आ जाना मैं প্রথমে बोल रहा हूँ সময় तू চেয়ে लाइव में নিয়েছি आना আজহারি, প্রথমে সময় চেয়ে নিয়েছি, এখন পালাচ্ছ কেন? अबे गधा कहीं का तू जैसे ना अरे सेम जितने टू यू मुल्ला भाई, है ना सेम टू यू। तुम जैसे मुल्लों को मैं जूते मैं के मुल्ला नीचे नहीं रखता हूँ हूँ, लाइव मैं में आ मुल्ला जाना नहीं हूँ भाई, मैं तू मुल्ला लाइव नहीं में आ हूँ। जाना तेरे ठीक जैसा तू मुल्ला नहीं क्या हूँ। है तू मुल्ला नहीं है तू क्या है तू लाइव में आना डर मेरे गया, भाई तू एक लाइव कभी में ना डर आना गया, एक कभी ना डर गया, मैं डर गया बिल्कुल इस डर गया दुनिया में तू। जितना मुल्ला है ना सारे मुल्लों को एक साथ लेके आना ना सबको पेशाब कर दूंगा बह जाओगे अरे 10 समझ में मिनट आया 10 मिनट शांत समझ में में मेरे साथ आया बात करके 10 देखना। मिनट तुझसे क्या बात किया जाए तू কোরআন गधा কোরআন कहीं का বলছে है একমাত্র ইসলামকে हाँ আল্লাহ क्या গ্রহণ করবে, অন্য কোনো कहाँ ধর্ম গ্রহণ बताया করবে না, তো कुरान ফেটে समझ में গেছে। आया कुरान কিন্তু लफ्ज গীতা বলছে तो সর্বধর্ম जरा পরিত্যাজ্য बताना মা कुरान का একম मतलब क्या শরণাগত है যা। সমস্ত बता ধর্মকে ত্যাগ कुरान का করে দাও, मतलब बता আমি तो শ্রীকৃষ্ণকে ভক্ত, আমার जरा আরাধনা করো। जरा ये बताना गधा कहेगा जरा ये बताना গালি कुरान का কেন मतलब দিচ্ছ क्या ভাই? है গালি কেন দিচ্ছ? गधा कहेगा ये তোর बता जरा মানবতা, कुरान का তোমাদের मतलब क्या है মানবতার কোন বই গালি नहीं দেওয়ার नहीं কথা লেখা আছে? कुरान का मतलब क्या है गधा तू जिहादी शैतान है तू बता जरा कुरान का मतलब वो क्या है तो वो तो श्री कृष्ण कुरान जी का कह मतलब दिया, क्या है श्री कृष्ण ने कुरान का मतलब बता अर्जुन को बोल दिया अबे तो गधा कहेगा युद्ध कुरान कर, का मतलब बता तो जरा युद्ध कुरान कर का मतलब बता जी। कुरान का मतलब क्या है कुरान का मतलब क्या है कि लिटरल मीनिंग पढ़ना, रीड कुरान का करना। मतलब कुरान जो किताब बार बार पढ़ती है उसके कुरान कहती है, इसका लिटरल मीनिंग जो है अलकरा कुरान से का आएगा, अलकरा बार बार पढ़ना। ये कहाँ से तू आजारी है भाई? ठीक से बताओ कहाँ से आजारी की फेक है? गीता का मतलब क्या है गीता का मीनिंग है गान यानी सॉन्ग, श्री कृष्ण जी के गीता का कुछ वचन बात। जरा ठीक से और पढ़ लेना ठीक है और अल्लाह तेरे रात को में गीता लाइव भी में आ पढ़ जाना तो तेरे को ठीक गीता है भी पढ़ सकता हूँ रात मैं। में जरा रात में आना अरे लाइव तू में आना भाई, फिर क्यों तुमको आप बताता क्यों डर हूँ गए ठीक भाई है फोन में कि रात में तो मैं नहीं डरा हूँ भाई रात में मैं तेरे डरा तेरे नहीं पास तुमको कौन अगर आएगा? बड़बड़ाना है तो रात में लाइव में आना तो माँ का अभी दूध अभी पिया क्यों बात है नहीं भाई? मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ फोन पे তোমাকে क्यों बात প্রথমে करूँ বলেছি भाई তোমার কাছে টাইম হবে কিনা, তুই বলছো फोन না पे বলুন। बात क्यों करूँ मैं तेरे साथ डर गया, আজহারি डर गया। मैं लाइव ও में बुला কোরআনের रहा हूँ মানে किसको জিজ্ঞাসা করেছি বলে দিয়েছি, গীতার ठीक মানে है জিজ্ঞাসা भाई বলে দিয়েছি।
हाँ, गीता हाँ? मैंने जी बोले दिए कन्वर जो बोले दिए ये साला शैतान कहेगा, क्या बोला है तूने? वो तो तू क्या है बोला है शैतान, तूने? अगर तू बोला ना शैतान, तू शैतान ही कहेगा, शैतान है। तूने क्या बोला? सेम टू यू, सेम टू यू, क्या बोला तूने? सेम टू यू। तुझे आता क्या है? तुझे क्या आता है? तू लाइव में आ जाना है। तू एक वो शैतान है, अभी तू अभी जो देखिए तू ये लाइव में भी कहता है, आऊंगा, तेरे तेरे को बोला कहने ना का मैंने, मतलब ये है लाइव साले, में भी तेरे कहने मैं का मतलब आऊंगा। है दुनिया में सिर्फ मैं एक ही धर्म है जो तेरा धर्म है, बाकी सारे धर्म सब गंदा है। ये तू ये ये तो गीता कहता की है। बात है, ये गीता तू गीता की बात है, गीता में यही सर्वधर्म लिखा है। परित्याजा, तू जो गीता में बोला ना ऐसे इससे शैतानी बातें नहीं है, ऐसी सर्वधर्म शैतानी बातें तेरे परित्याजा कुरान मामेकम में है। शरणं व्रज, এই শ্রীকৃষ্ণ জি কাহা যে ठीक है, যত गीता ধর্ম में আছে ऐसी সব ত্যাগ शैतानी করে দাও, बातें नहीं है পরিত্যাগ गधा। করে দাও, गीता বাতিল में করে ऐसी দাও, शैतानी অচল बातें করে দাও, नहीं है। আমি শ্রীকৃষ্ণকে सुन, ভক্ত করো, তবে তুমি মোক্ষ गीता লাভ के করতে ऐसी পারবে। सुन, गीता में ऐसी शैतानी बातें नहीं है। अरे भाई शैतानी बातें तेरे गीता दिमाग में है। अभी स्क्रीन में है, दिख रही है, पब्लिक ठीक है? ऑडियंस दिख रही है। अरे भाई पब्लिक देखे और कोई देखे, हमें क्या आता जरा। तू जैसे गधे लोग है ना, वही देखेंगे बैठ के, तेरी बातें सुनेंगे। ठीक है? देखिए वो गीता वाला बात तू शैतानी बात है, तू गीता रात वाला में बात आ शैतानी जा। बात है, गीता वाला बात शैतानी बात है। शैतानी बात गीता में नहीं है, अरे भाई तेरे दिमाग में अभी है। भगवत गीता देखा, भगवत गीता में कितने श्लोक है बोलिए? हाँ भाई, भागवत गीता भगवत में गीताতে कितने কতগুলো श्लोक শ্লোক है? আছে, শ্লোক नहीं সংখ্যা है, বলো। तू आ जाना रात में, आ ভগবত जाना, গীতাতে कितने কতগুলো श्लोक है। শ্লোক আছে, শ্লোক সংখ্যাটা বলো। ठीक है, तू जरा पहले बता, हिंदुस्तानी है? তুমি কেন, তুমি কেন, তোমার 14 तो গোষ্ঠী আসলেও हिंदुस्तानी है, পারবে तो না এখানে। हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तानी है। बिल्कुल, भारत माता की जय बोल दे। भारत माता की जय। अच्छा तुम अखंड भारत चाहती है, बोल, अखंड भारत, तो बोल जरा भारत माता अखंड की जय अखंड बोल। मैं बोलता हूँ, अभी तू जवाब देना भाई। बोल, अखंड बोल। भारत चाहो कि चाहो ना, अखंड मैं भारत चाहो कि चाहो मैंने ना। अखंड भारत, वो शैतानी भारत, वो जो पहले था ना, वो शैतानी शैतानों को भारत, निकाल, हाँ, नाउजुबिल्लाह निकाला दिया, नाउजुबिल्लाह, शैतानी भारत, निकाला दिया, और नाउजुबिल्लाह निकाला दिया, और निकाला नाउजुबिल्लाह। दिया, शैतानों को निकाला यहाँ से। अच्छा वो जो शैतानों को, जो अखंड भारत, पाकिस्तान एक शैतान है, बांग्लादेश शैतान है, वो मुस्तफा शैतानों आजारी, को मैं भारत नहीं मुस्तफा समझता। आजारी, अखंड भारत चाहो कि तू चाहो ना, ये पहले बता, तू ये पहले भारत माता की जय बोल। अखंड भारत चाहो कि चाहो ना, ये बोलो। अखंड भारत में जितने लोग हैं, वो थे ना पाकिस्तान अफगानिस्तान, वो शैतान है, शैतान। अच्छा अखंड भारत তুমি চাও কি চাও না? अरे अखंड भारत बिल्कुल नहीं चाहता मैं, তুমি চাও না? बिल्कुल नहीं। अखंड मैं भारत जो चाও ना? अभी के जो भारत है, यही भारत है। वो और जो भारत थे वो भारत नहीं है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश शैतान है मेरे भाई, वो शैतान है। शैतान है। अच्छा तुम्हारा जो कॉल है ना रिकॉर्ड हो गया। हाँ भाई, तो क्या है, যে रिकॉर्ड करके प्रचार ভারতবর্ষ करो যতটুকু मेरे भाई। ততটুকু ভারতবর্ষ, जो भाई পাকিস্তান अभी, আফগানিস্তান এগুলো अबे ভারতের অংশ गधा না, नहीं क्या? तू ভারতের बांग्लादेश অংশ और না এগুলো, तू ভারতের অংশ না। सुन, तू पाकिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान ভারতের और অংশ না। बांग्लादेश का तू भक्त हो सकता है, मैं नहीं भक्त हूँ ना। बांग्लादेश और পাকিস্তান पाकिस्तान और अफगानिस्तान পাকিস্তান का मैं भक्त আফগানিস্তান नहीं हूँ। বাংলাদেশ ভারতের অংশ ছিল না। अरे छिलो, शैतान छिलो, इसीलिए भगा दिया ও शैतानों আচ্ছা को। তার মানে আজ हाँ, থেকে तो भारत माता की जय बोल, হ্যাঁ तो भारत माता বলছি की जय बोल, বলছি তার মানে बोल, 1970 बोल जरा, बोल পূর্বে जरा, 1970 भारत माता की जय পূর্বে बोल। तू वंदे मातरम बोल, বাংলাদেশ तू भारत, পাকিস্তান तू बांग्लादेश का আফগানিস্তান है, तू এটা যে बांग्लादेश का है, ভারতের तू অংশ, बांग्लादेश का शैतान है ভারত क्या? तू মাতার অংশ बांग्लादेश का ছিল, शैतान है? তাহলে ভারত মাতার जरा একটা बांग्लादेश का অংশকে শয়তান शैतान है, तो বললো। जरा बाहर আজারি बोल, সাহেব, जरा আজারি बोल, तू আজারি बांग्लादेश का আজারি शैतान है, আজারি कहाँ का शैतान है तू? আজারি अभी तू कहाँ का शैतान তার है? ये মানে पहले बोल, ভারতের तू একটা অংশে तू শয়তান वंदे ছিল, मातरम ভারত बोल, মাতার जरा একটা वंदे অংশে শয়তান मातरम बोल, ছিল। तो वंदे मातरम जरा बोल के सुना तो, ভারত वंदे मातरम তার बोल, মানে ভারত মাতার একটা অংশে जरा শয়তান वंदे ছিল। मातरम बोल के পাকিস্তান सुन। আফগানিস্তান বাংলাদেশ এটা एक बात को ভারত, कितनी बार তোমার बोलता ভাষাতে रहेगा, ভারত तू एक মাতার बार बोल অংশ, दिया আর এই वंदे অংশকে मातरम, তুমি শয়তানি অংশ বলেছো। जरा वंदे मातरम बोल के আরে सुना, তুমি তুমি ভারতের দুশমন, जरा वंदे ভারতের मातरम দুশমন बोल, তুমি, ভারতের দুশমন, वंदे मातरम, वंदे ভারতের मातरम बोल দুশমन ना। তুমি। तू तू अखंड भारत का कुत्ता है, मैं अखंड भारत का कुत्ता नहीं हूँ, मैं अभी के भारत का कुत्ता हूँ। ও और तू তার মানে बांग्लादेश का অখণ্ড, कुत्ता है, তার तू মানে पाकिस्तान का বুঝতে कुत्ता है, পেরেছি, इसमें তার कितने মানে बार मैं ভারত बोलूं মাতা, मेरे भाई? ভারत মাতা कौन যেটা, प्यार करता है? আরে ভাই कौन শোনো না प्यार কথা करता है? এত सुन, बांग्लादेश से कौन डर प्यार गया, करता है? डर पाकिस्तान गया, से कौन डर प्यार गया, करता है? ये कौन फंस कुत्ता गया, प्यार बिल्कुल करता है? फंस गया, कौन बिल्कुल फंस गया। कौन फंस गया? तू कैसे फंस तेरे गया दिमाग में भाई? कुछ है? क्या है? क्या আরে फंस ভাই गया? बता ভারত, तू पाकिस्तान, पाकिस्तान বাংলাদেশ, से प्यार পাকিস্তান, करता है। আফগানিস্তান এগুলো हाँ, ভারত ये মাতার शैतान, একটা অংশ। ये शैतान, ये ভারত शैतान মাতার है। একটা অংশ बिल्कुल বিক্ষিপ্ত नहीं হয়ে है। গেছে, তার মানে সেগুলো गधा ভারত মাতার कहीं অংশ का, না। गधा আরে साला, गधा ভারতের कहीं का, দুश्মন, मनुष्य। ভারতের দুশ্মন। बोल, अभी भारत किसको कहते हैं? पाकिस्तान को भारत कहते हैं गधा? আরে ভাই ওটা ভারত किसको মাতার नहीं অংশ कहते? কি অংশ নয়? बांग्लादेश को ভারত भारत মাতার कहते हैं। তোমার क्या মায়ের कहते हैं? যদি इंडिया একটা किसको হাত, कहते हैं? তোমার भारत মায়ের একটা হাত যদি किसको পচে कहते যায়, हैं? তোমার कहते মায়ের हैं যদি একটা হাত गधा পচে যায় বা कहीं का, কেটে যায়, किसको ওই बोलते হাত কি हैं? তোমার মায়ের किसको অংশ बोलते নয়? हैं? ভারতের দুশ্মন, এই জঙ্গি, पाकिस्तान এই को, জঙ্গি, पाकिस्तान को कहते हैं क्या? জঙ্গি पाकिस्तान জঙ্গি को भारत একটু कहते हैं। আজারি, अबे साला তুই যে उल्लू, জঙ্গি। अबे उल्लू कहीं का, पाकिस्तान ভারত को कोई भारत ভারতকে कहता টুকরো है? টুকরো করেছে, चल, भारत ভারতকে को টুকরো पाकिस्तान টুকরো कहते করেছে, हैं, इतना बोलते हैं। তার পক্ষে पाकिस्तान কথা किसे कहते বলছে। हैं? पाकिस्तान किसे कहते हैं? যারা पाकिस्तान ভারতকে किसका টুকরো नाम है? টুকরো করেছে, चल, পরিষ্কার पाकिस्तान আজারি किसको এখানে कहते हैं? ঘোষণা করে দিয়েছে বাংলাদেশ पाकिस्तान পাকিস্তান किसे कहते ভারতের हैं? অংশ না। पाकिस्तान किसे कहते हैं?
পাকিস্তান ভারত, পাকিস্তান আফগানিস্তান বাংলাদেশ ভারতের অংশ না।
लोगों को जो है खुश करने के लिए। आजारी 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 तू भारत का दुश्मन है। পাকিস্তান আফগানিস্তান বাংলাদেশকে ভারতের অংশ না বলেছে। আরে বাংলাদেশ পাকিস্তান সব ভারতের অংশ, সব আজ থেকে 50 বছর আগে ভারতের অংশ। तू मान ले, तू उसी को मान के बता, तू बता बांग्लादेश भारत है, उसी एतबार तू भारत माता की जय बोलना, सुनता हूँ। জি तू भारत माता की जय बोल। তুই তাহলে বল না ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান এগুলো ভারতের অংশ কি অংশ ছিল না? भारत मुल्क पहले था नहीं है, पहले था क्योंकि ও আচ্ছা আচ্ছা তার মানে বাংলাদেশ এটা বাংলাদেশ এটা ভারত মাতার শয়তানি অংশ, মানে মায়ের একটা অংশকে শয়তান বললি, মায়ের একটা অংশকে শয়তান বলছে, মায়ের একটা অংশে বাংলাদেশ যদি শয়তানি হয় তো ভারত মাতারই অংশ, তা ভারত মায়ের একটা অংশ শয়তান হয়েছে। আচ্ছা যেটা ফেলে দিলাম ওটা মায়ের অংশ কি অংশ নয়? মায়ের একটা অংশ, মায়ের একটা হাত কেটে গেছে, শোনো আজারি, মায়ের একটা হাত অসুস্থ কেটে গেছে, মায়ের একটা হাত, এই আজারি শোনো আজারি শোনো আজারি শোনো, মায়ের একটা, তোমার মায়ের যদি একটা অংশ কোনো ডাকাত বা চোর যদি কেটে নিয়ে চলে যায়, ওই হাতের অংশটা তোমার মায়ের অংশের অংশ নয়। बदन से पाखाना भी निकलता है, पेशाब भी निकलता है, वो पेशाब पाखाना तेरे पेट से ही निकलता है, ठीक है? जो पाखाना पेशाब है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। तू खाता है क्या पाखाना पेशाब? আমরা মুসলমান, আমরা খাই না, ওটা তুমি খাবে। আমরা মুসলিম পোশাক পায়খানা খাই না, আমরা মুসলিম পোশাক পায়খানা খাই না, ওটা তোমরা খাবে। তুমি আগে এই কথা বলো, তোমার মায়ের কোনো হাত বা পা যদি কোনো চোর ডাকাত দস্যু যদি কেটে নিয়ে চলে যায়, इंडिया से निकला हुआ पाखाना पेशाब की तरह है। ও इंडिया से निकला हुआ তার মানে ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ এই ভূখণ্ডগুলো, পাকিস্তান বাংলাদেশ আফগানিস্তান এই ভূখণ্ডগুলো পায়খানা সমতুল্য। पाखाना पेशाब এগুলো বিজেপি আরএসএস কে বুঝাও, এগুলো বিজেপি আরএসএস কে বুঝাও। বারবার তাহলে বাংলাদেশকে ভারতের অংশ করার জন্য আন্দোলন কেন? ডর গয়া ডর গয়া पायखाना पेशाब की तरह है। कहाँ डर गया? ऐसा অখণ্ড ভারত হয়ে গেছে না? पायखाना पेशाब की तरह है। अभी तू बोल भारत माता की जय बोल। অখণ্ড ভারত তার মানে তোমার ঢুকে গেছে, অখণ্ড ভারত জিতে গেছে, অখণ্ড ভারত জিতে গেছে না? অখণ্ড ভারত জিতে গুছে গেছে। तुझे बोला ना पायखाना पेशाब जो था उसको हम निकाल के फेंक चुका हूँ हम। अभी बता दो। তার মানে বাংলাদেশের যে ভূখণ্ড যে অংশটুক ওইটা তো মানে বজ্র পদার্থ, उसको बोलने में क्यों परेशानी हो? ওটা বজ্র পদার্থ। ছি 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 আজারি ভারতের দুশমন, অখণ্ড ভারত চায় না, অখণ্ড ভারত চায় না, এই হিন্দুদের দুশমন, এই ভারতের দুশমন। আরে ভাই আগে ভারত মাতাকে আগে সুস্থ করো, ভারত মাতাকে সুস্থ করো। अभी भी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत समझ रहा है क्या? बिल्कुल भारत है, बिल्कुल भारत है। तुम मुल्ला जो है पागल हो, शैतान हो, बिल्कुल भारत है। ये सब है। तुम उसी को समझ के तो बोलो भारत माता की जय। तुम समझ लो पूरी दुनिया को भारत समझ लो। আমরা সৌদি আরব মাতা কি জয় মুসলমানরা তাই তো বলিনি, আমরা সৌদি আরব মাতা কি জয় এই কথাই তো বলিনি। আরে পাগল, আমরা তো সৌদি আরব মাতা কি জয় এই কথাই বলিনি। ठीक है बोलो, पूरी दुनिया को भारत समझ लो। हमें कुछ आता जाता नहीं है। सऊदी अरब माता की जय भारत समझते हो। अरे गधा कहेगा तुम बांग्लादेश को भारत समझते हो। अरे आजारी आगे सुनो आगे दिमाग लगाओ तो उसको समझ कर बोलो भारत माता की। अरे भाई আমরা সৌদি আরবকে 1 লক্ষ টাকাও দেয়, আজারি কেউ যদি 1 লক্ষ টাকাও দেয় তারপরে সৌদি আরব মাতা কি জয় মুসলমানরা বলে না, সৌদি আরব মাতা কি জয় এই কথা আমরা বলি না। बोल जरा बोल, सुनो भारत माता की जय बोलो। अरे भाई আমরা সৌদি আরব মাতা কি জয় তাই তো বলি না, কেন ভারত মাতা কি জয় বলতে যাব? এখন गीता में क्या पढ़ रहा था? गधा गणेशा गीता में क्या पढ़ रहा था? तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा धर्म अच्छा है, श्री कृष्ण ने ये कहा सिर्फ मुझे मानो। और श्री कृष्ण कौन है? अवतार है, पैगंबर है, उलुल आजम नबी है। अच्छा और उलुल आजम नबी ने जो लाया उस वक्त कुरान नहीं था। अच्छा श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण कब आया था? अबे गधा सुन, उस वक्त कुरान नहीं आया था। श्री कृष्ण कब आया था? श्री कृष्ण कब पैदा हुए थे पता है तुझे? गधा कहीं का उस वक्त जब कहा था श्री कृष्ण ने हाथ कर कहा था, उन्होंने कहा मेरी बात मानो, सिर्फ बिल्कुल सही कहा है, सिर्फ मेरी बात मानो। यानी उन्होंने जो कुछ तालीमत दुनिया में फैलाई उसी को मानने के लिए उन्होंने कहा। उस वक्त कुरान नहीं था, सीधी बात। और दूसरी बात, उन्होंने जो तालीमत फैलाई है ना वो आईन कुरान की तालीमत है, वो आईन इस्लाम की तालीमत है। गधा कहीं का শ্রী কৃষ্ণ ইসলাম প্রচার করেছে, দারুণ, শ্রী কৃষ্ণ ইসলাম প্রচার করেছে তাই তো?
कुरान में सूरा नंबर ইসলাম सूरा প্রচার नंबर করেছে 3 आयत नंबर 85 में रब तेरे रब ने क्या वो बात कही तू बता ना শ্রীকৃষ্ণ ইসলাম প্রচার করেছে বাহ আকবরের দালাল সম্রাট আকবরের দালাল দিন ইলাহি প্রতিষ্ঠা করেছিল সম্রাট আকবর সম্রাট আকবরের কি দালাল ভাই দিন ইলাহি প্রচার করছিস ভাই सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85 में ने क्या बताया सिर्फ इस्लाम को पसंद करता है तेरा रब हाँ गधा कहीं আরে থেমে যা না ভাই বলছি থেমে যা বলছি আরে প্রশ্ন করে থেমে যা উত্তর দিচ্ছি ভদ্রভাবে ভদ্রভাবে कुरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85 में सिर्फ इस्लाम को पसंद बिल्कुल करता है बिल्कुल सही बात लिखा कुरान सूरा 3 वर्स नंबर 85 में बिल्कुल सही बात लिखा जो गीता चैप्टर 18 वर्स अरे लिखा है गीता में वो बिल्कुल नहीं लिखा गधा उसमें इस्लाम के बारे में नहीं कहा गीता में सनातन के बारे में नहीं कहा अरे भाई সৌদি আরব মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৌদি আরবে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল ওখানে হিন্দুরা ছিল না जरा सुन जरा तुझे मैं मसला देता अरे हूं पागल तुझे तो থেমে যাও না ভাই तुझे समझाता हूं गीता में वो श्लोक जो है उस श्लोक में जो है सनातन का लफ्ज कहां लिखा हुआ है सनातन के बारे में कहा है उसमें सनातन क्या उसमें सनातन के बारे में कहा है सनातन वर्ड कहाँ है उसमें कहां से कहाँ है गीता में सनातन कहाँ है गीता में सनातन कहा है इसके हाँ कहाँ है तू जो वो श्लोक बता रहा है उसमें कहाँ सनातन के बारे में कहा गया सिर्फ सनातन को मानो होगा अच्छा यहाँ पर क्या है माम एकम क्या मुझे सिर्फ मानो ना तो मुझे मानना सनातन मानना माम एकम सिर्फ श्री कृष्ण को मानना है बाकी जितने भी धर्म है छोड़ दो ठीक है श्री कृष्ण ने 7000 साल पहले बताया मुझे मानो और श्री कृष्ण ने जो बताया मुझे मानो उसका मतलब क्या है श्री कृष्ण की तालीमात जो कुरान की तालीमात है बिल्कुल तो श्री कृष्ण जी तो हुआ ना हुआ ना मैंने তাহলে শ্রী কৃষ্ণ ইসলাম প্রচার করেছে इस्लाम के बारे में ইসলাম প্রচার করেছে তাই তো বাহ দারুন ভালো আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম শ্রী কৃষ্ণ ছিলেন ইসলাম প্রচার করতে तू मुझे ये बता चिल्लाओ मत तू मुझे बता कुरान में इस्लाम क्यों कहा और जरा भारत माता की जय बताना जरा तुम्हारी वो देख रहा हूँ लकुम दीनुकुम वलियदीन अबे सुन लकुम दीनुकुम वलियदीन बोल रहा था ना कुल या काफिरून समझ में आता है उसमें क्या कहा गया उसमें मुशरिकों को कहा गया गधा कहेगा मुशरिक समझ में आता है गधा मुशरिकों को कहा गया लकुम दीनुकुम वलियदीन अबे गधे मुशरिकों को कहा गया मुशरिक समझ में आता है कौन है मुशरिक तेरा बाप मुशरिक है तू मुशरिक है तेरी माँ मुशरिक है कौन मुशरिक है गधा कहेगा बिल्कुल पागल हो गया बिल्कुल पागल हो गया बिल्कुल पागल हो गया मुशरिकों को कहा गया मुशरिकों को कहा गया पागल हो गया सुअर की औलाद कहेगा सारा जिहादी उग्र तुम जैसे दाढ़ी वाले कुत्ते टोपी वाले कुत्ते हरामी जितने दाढ़ी वाला वो तो मोदी जी के बाद मोदी जी और दाढ़ी আছে लाइव में आ जाना मोदी जी दाढ़ी আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাढ़ी আছে শঙ্কর আচার্যের দাढ़ी আছে मैं देखना चाहूंगा मर्द का बच्चा जरा रात में लाइव में 9:30 बजे आ जाना तेरी माँ बहन कर दूंगा साले सुअर के औलाद भोसड़िया वाला तू रात में आ जाना जरा रात में आना जरा 9:30 बजे रात में 9:30 बजे समझ में आता है तू जरा ये शान नुज़ूल बताना शान नुज़ूल बताना गधा कहेगा शान नुज़ूल बताना उसने काफिरून कह के किसको पुकारा गया अच्छा तू चिल्ला भाई तू चिल्ला भाई चिल्ला जरा बता तू कुलिया और काफिरून कह के किन लोगों को बताया गया है जरा ये बता जरा ये बता तू कुलिया और भाई 2 मिनट करके बात कर सकते हैं आप 2 मिनट करके बात कर सकते हैं 2 मिनट जस्ट 2 मिनट किन लोगों को 2 मिनट करके बोलते किन लोगों को जरा ये बता कुलिया और काफिरून कह के कुल लोग किन लोगों को मुराद लिया गया अच्छा 2 मिनट করে কথা বলবে কি 2 মিনিট চুপ अभी बता सीधा बता আরে এখনি বলছি থেমে যাও না থেমে যাও গাধার মতো কোন চিল্লাচ্ছ কেন গাধার মতো এত চিল্লাচ্ছ কেন ভাই একটু থেমে যাও আজারি সাহেব किन लोगों को पुकारा गया जरा बता আজারি जरा बता सारा कुत्ता कहेगा जरा बता सारा जिहादी शैतान कहेगा कुलिया और काफिरून किन लोगों को कहा गया किन लोगों को कहा तुझे बताएगा तेरी माँ को तेरी बहन को तेरे बाप को तेरे खानदान को बोला गया साला सुअर अच्छा ठीक আছে सुअर कहेगा कुलिया और काफिरून किनको बताया ওই সুয়রটাকে বলে বড় অবতার বিষ্ণুজির দশম অবতারের মধ্যে একটা অবতারের নাম হচ্ছে বড় অবতার বড় অবতার মানে সুয়র ওটা অবতার ভাই এটা হিন্দুদের এটা আমাকে বলে লাভ নেই शैतानी धर्म के बारे में बताया गया वो टोपी कुर्ता वाला दाढ़ी वाले धर्म के बारे में बताया गया भाई आरएसएस बीजेपी माথায় টুপি দেয় साला जिहादी भाई आरएसएस माথায় টুপি দেয় जिहादी सुअर कहेगा आरएसएस माথায় টুপি দেয় बताना सुअर সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন জি মাথায় টুপি দিয়ে থাকে আরএসএস রা মাথায় টুপি দিয়ে থাকে
তো तू মাথায় जरा ये টুপি बता দেয়া सूरा থাকলেই नंबर 3 आयत नंबर 19 में ही नदीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जरा बताना ये सूअर तेरे धर्म के बारे में बताया, तेरे शैतानी धर्म के बारे में बताया, दाढ़ी टोपी वाले धर्म के बारे में बताया। ये सारा कुत्तागिरी সম্মানিত करने वाले দর্শক जो तुम মন্ডলী लोग होते हो ना, দেখেন ये কি করে कुत्तागिरी करने চিল্লাচ্ছে, वाले মানে कुत्तों जो होते हैं ना, কথা तुम বলার जैसे মতো दाढ़ी হিম্মত रखने নাই, वाले চিল্লে कुत्ते চলে যাচ্ছে, दाढ़ी দেখেন रखने চিল্লে वाले जो চলে যাচ্ছে। कुत्ते हैं কে ना, বলেন তো? जो এই दाढ़ी আজহারি, रखने वाले कुत्ते এই हैं, दाढ़ी আসামের रखने वाले এক उन পাগল, कुत्तों के धर्म के बारे में बताया আসামের क्या একটা क्या? পাগল, अगर ये बताया गया ঠিক तो আছে, सही बात है হিন্দুদের ना, कुत्तों মাথাতে के धर्म के बारे में মাথাতে बताया क्या? কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে जरा আসামের बताना, এই ठीक है? जरा আজহারি, बताना, আসামের क्या এই तू साला, আজহারি तू হিন্দুদের जरा মাথায় काঁঠাল क्या ভেঙে किससे খাচ্ছে। बात कर रहा है बेसा? जरा जय श्री कृष्ण बोल, जरा जरा जय श्री कृष्ण बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। मैं देखता हूँ क्यों हंसता है बेसाला दाढ़ी वाला कुत्ता, क्यों हंस रहा है तू दाढ़ी वाला कुत्ता? অবাক অবাক, तू মানে दाढ़ी वाला এদের कुत्ता এদের शैतान এদের जिहादी এদের उग्रवादी আইকিউ লেভেল टेररिज्म এত साला জিরো, टेररिस्ट साला साला कुत्ता आ गएगा तू, এদের এদের हिंदुस्तान को আইকিউ गंदा লেভেल करता এত है। तू জিরো, जैसे दाढ़ी এদের वाला সঙ্গে কথা कुत्ता जो है বলাটা ना, একটা প্রেস্টিজের तू ব্যাপার। जैसे दाढ़ी वाला कुत्ता जो है মানে কোনো हिंदुस्तान নন को স্টপ বকে गंदा চলে करता যাচ্ছে, है। নন अब স্টপ। जरा মানে बताना, আমি খুব जरा আনন্দ পাচ্ছি बताना, যে এই जरा পাগলের बताना, जरा পাগল যে बताना, কথা বলে मैं চলে जो যাচ্ছে पूछ না, रहा এটা हूँ আমার খুব जरा ভালো बताना, লাগছে যে जरा এই কথা वंदे শোনার मातरम মতো बोल के যোগ্যতা বা देख, হিম্মত নাই, অটোমেটিক বকে চলে जरा যাচ্ছে। जरा वंदे मातरम बोल, क्यों नहीं बोलता है? वंदे मातरम क्यों नहीं बोलता है? तू समझता है कि तू सारे फड़फड़ाएगा? जहाँ तू से समझता है अच्छा मेरे सामने तू फड़फड़ाएगा? अबे हिंदुस्तान साले तेरे हमारा। उस्ताद जितने हैं ना, तेरे उस्तादों को कब्र से उठा करके नंगा करके मारूंगा। जिन लोगों ने जो है वो जो मर गए ना, मरमरा के जो कुत्ते मर गए ना, जो मौलवी कुत्ते मर गए ना, उन कुत्तों को कब्र से उठा करके মানে नंगा একদম करके मारूंगा মেন্টালিটি साला। পাগল, মানে মেন্টালিটি যে कुत्ता ডিস্টার্ব হয় कहीं का साला। এই तेरे অ্যাবনর্মাল तेरे মতো तेरे কথা उस्ताद বলতে कौन है? থাকে। तेरे उस्ताद कौन है? अहमद रजा है, अशरफ अली थानवी है? कौन है तेरे उस्ताद? कौन है? অনর্থক বকছে, অনর্থক বকছে कौन দর্শক कौन है মন্ডলী। वो? तेरे उस्ताद कौन है? अशरफ अली थानवी है, अहमद रजा है? कौन है? बोल साले। कुत्ता साला, साला कुत्तों की औलाद कुत्ता ही बनेगा, कुत्ते के पेट से कुत्ता पैदा होगा, ठीक है? तू जैसा দেখেন बांग्लादेश को सारा इंडिया समझता है, মানে कुत्ता আমি আমি बांग्लादेश আমার इंडिया है। আমার খুব अबे এনজয় गधा করছি, गएगा, बांग्लादेश कब से আমি इंडिया আমি बना? এনজয় अबे করছি, तू মানে जैसे এনজয়টা मौलवियों को इतनी अकल नहीं है, बांग्लादेश अलग चीज है, इंडिया अलग चीज है, समझ में नहीं आता साला कुत्ता। আমি तू খুব এনজয় पाकिस्तान को করছি, साला এই बोलेगा পাগলটাকে इंडिया আমি साला খুব এনজয় कुत्ता, করছি, আজহারি साला পাগলটাকে पाकिस्तान খুব को এনজয় इंडिया করছি আমি। बोलेगा, साला कुत्ता कहेगा पाकिस्तान को इंडिया बोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ के प्रधानमंत्री है? पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के है कुत्ता? দর্শক মন্ডলী अबे আমি খুব कुत्ता, এনজয় করছি। अबे আমি जरा আমি कुत्ता আমি ये बोल, মনটা আমার খুব अभी ये খারাপ बोल ছিল। जरा कुत्ता, नहीं अभी আমার जरा ये মনটা बोल খুব খারাপ कुत्ता। ছিল। তো अबे अबे আজহারিকে ফোন कुत्ता कहीं করলাম का, अबे যে साला ঠিক এরকম सुअर আমাকে कहीं একটু का, साला হাতে जिहादी দেওয়া कहीं যায়। का। আজহারির সঙ্গে अबे কথা বলা মানে जिहादी कहीं का চোখ साला, মুখ जिहादी কার্টুনের तू পেছনে क्यों দেখার इधर उधर দরকার बात নাই। कर रहा है? অটোমেটিক বকছে। इधर उधर क्यों बातें कर रहा है बे साला? प्रधानमंत्री मोदी जी जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है या बांग्लादेश के है? जरा बताना कहाँ के प्रधानमंत्री है वो, ठीक है? इससे पहले के जो प्रधानमंत्री थे वो कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे कि बांग्लादेश के है? साला कुत्ता, तू बांग्लादेश का खाता है कि पाकिस्तान का खाता है? साला कुत्ता, साला खुद को दाढ़िया साला আরে टोपी ভাই वाला ভাই हरामी তুমি सुअर, তুমি তুমি टोपी ভারতের पहनने वाला দুশমন, कुत्ता है। ভারতের দুশমন तू टोपी জঙ্গি। पहनने वाला कुत्ता है, तू टोपी पहनने वाला कुत्ता है। तू ভারতের जरा ये बोल, मैं ভারতের टोपी দুশমন पहनने वाला এখন दाढ़ी वाला কিন্তু कुत्ता চায়না। हूँ। जो टोपी पहनने वाला दाढ़ी वाला বাংলাদেশ कुत्ता होगा পাকিস্তানের ना, কোনো এটা কিন্তু ठीक ভারতের है? অংশ जो নয়। পাকিস্তান टोपी বাংলাদেশ दाढ़ी रखने ভারতের वाले অংশ जो নয়, कुत्ते ভারতের होंगे ना, দুশমন। जो टोपी दाढ़ी रखने वाले जो कुत्ते होंगे, टोपी पहनने वाले जो তুই कुत्ते होंगे, तो ভাই जैसे তোর कुत्ता ही তোমাকে कह দেখো सकता তুমি है মাথায় कि টুপি पाकिस्तान দিয়েছো, जो है भारत মাথায় है। টুপি দিয়েছো, तो जैसे कुत्ता ही জুব্বা कह পরেছো, सकता है, তুমি कोई टोपी কুত্তা वाला তাহলে। कुत्ता ही कह सकता है कि बांग्लादेश जो है भारत है। ये तू जैसे कुत्ता बोल सकता है, तू जैसे कुत्ता बोलेगा कि बांग्लादेश আচ্ছা जो আচ্ছা, भारत है। এ तू আরএসএস जैसे এর दाढ़ी वाला আরএসএস এর बोलेगा, দাবি ठीक है? এবার तू जैसे दाढ़ी वाला कुत्ता नहीं পার্লামেন্টে बोलेगा, पाकिस्तानी ভারতের ম্যাপ बोलेगा, এঁকে দিয়েছে, ভারতের ম্যাপ এঁকে ठीक है? দিয়েছে, शैतान বাংলাদেশ कहीं का साला, আফগানিস্তানকে ভারতের অংশ মনে कैसा করে। है साला कुत्ता कहेगा, जिहादी कहेगा, साला जरा बोल ना। আরে सूरा नंबर আরে 3 आयत জঙ্গি नंबर তুমি, 85, জঙ্গি তুমি, वहाँ আজারি यबतगी गैर জঙ্গি इस्लामी তুমি। दीन वफ़ान তুমি युक़बल বাংলাদেশ मिन्हु পাকিস্তানকে अन ভারতের অংশ हुवा মনে फ़िल করো आखिरति না। मुस्लिम। तेरा रब कहता है कि सिर्फ इस्लाम को कबूल करेगा, तुझ जैसे साले हरामियों का धर्म कबूल करेगा, तुझ जैसे साला कुत्तागिरी करने वाला का जो গালি দাও, गाली कुत्तों দাও। का धर्म है, আমি এনজয় করছি, हैं? আমি এনজয় कुत्तों করছি, का धर्म, আমি कुत्तों এনজয় का धर्म। করছি, এনজয় করছি। গালি দাও, हाँ, এনজয় यही করছি। है। तू समझता है तू जैसे हरामियों को मैं जो है, तू बात करके जीतेगा मेरे सामने आकर के। तू लाइव बना না না, रात গাধার 9:30 সামনে बजे, কখনো জিতে যায় না। तुझे ऐसा গাধা যদি धो ভর दूंगा ना, ভরিয়ে ऐसा চলে धो যায়, दूंगा গাধা ना যদি साला, জ্ঞানেটারি স্টার্ট করে দেয়, जिंदगी আমি में তো तू কথাই गली বলছি ना, में তুই বলতে दोबारा থাক ভাই, आएगा বলতে नहीं। तू থাক। लाइव आ जाना, अबे तू लाइव आ जाना। तू मर्द का बच्चा है, माँ का पेशाब नहीं पिया, दूध पिया है, तो रात में 9:30 बजे लाइव आना, तू क्या ठीक पिया? है? तू रात में 9:30 क्या बजे पिया लाइव भाई? आना। अगर तू मर्द का बच्चा है, अगर तुझे किसी पाकिस्तानी बांग्लादेशी ने আগে जन्म दिया আরে तो आ আরে जाना। তুই अगर তুই तू যদি हिंदुस्तानी শোন कुत्ता আজারি है ভাই, तो आ जाना। अगर তুই तू যদি তোর हिंदुस्तान का है, মায়ের ठीक দুধ है, तू খেয়ে भारत থাকিস, का है, साला শুয়োরের तू रात में পেশাব না খেয়ে 9:30 बजे, থাকিস, আমার সঙ্গে এখন 9:30 बजे দুমিনিট तू দুমিনিট করে लाइव কথা में বলে आना, নে। ठीक है? ठीक है कुत्ता, 9:30 তুই बजे যদি लाइव में শুয়োরের आना। পেশাব तेरा तो कोई পায়খানা না जवाब খেয়ে मिला বড় नहीं, হোস, हराम আমার खोर সঙ্গে साला, 2 মিনিট सूअर করে की কথা বল। औलाद कहीं का साला, सूअर की औलाद जिहादी साला मदरसों
में साला शैतान पैदा होता है, तुझ जैसा शैतान पैदा होता है साला। অটোমেটিক মানে ব্রেন ওয়াশ পুরো ব্রেন ওয়াশ একদম পুরো অ্যাবনরমাল
तू পুরো कॉलेज abnormal, আজহারি পুরো abnormal। মানে এর কথাগুলো দেখেন, আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি। মানে আজহারির সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পাচ্ছি, কারণ এদের চরিত্র, এদের মানসিকতা, এদের intellectual ব্যাপারগুলো যে কত দুর্বল, যে কথা বলার মতোই মানে দম নেই। আরে ভদ্রভাবে 2 মিনিট করে কথা বলতে পারে। যখনই উনার অভিযোগ ছিল, দর্শক মণ্ডলী দেখেন, উনার যে অভিযোগ ছিল কি? উনার অভিযোগ ছিল এটা যে কোরআন মাজিদে সূরা ইমরানের 85 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছে যে ইসলামকে আল্লাহ গ্রহণ করবে, অ্যাকসেপ্ট করবে, বাকি কোনো ইসলাম মতবাদ আল্লাহ গ্রহণ করবে না। মিনাল খাসিরিন, এরা খাসিরিনের অন্তর্ভুক্ত হবে পরকালে। তো এটা নিয়ে অভিযোগ যে কোরআন বলছে যে অন্য ধর্মকে মানবে না। আরে ভাই, আমি গীতা থেকে দেখিয়েছি, আর যখনই দেখিয়েছি তখন এর পেছন থেকে বাতাসটা ফুস করে বেরিয়ে গেছে, ফুস করে বেরিয়ে গেছে, আর কোনো কথা নেই। এখন মানে অটোমেটিক পাগলের মতো বকে যাচ্ছে, নন স্টপ বকছে। ও ভাবছে বকে গেলেই একদম ফাস্ট হয়ে যাবে। আরে ভাই, মানুষ বোঝে, তোমার মতো এত গান্ডু না। মানুষ বোঝে যে এই কথাটা কোরআন মাজিদে আছে, সিমিলার ভার্স একদম গীতার মধ্যে আছে, এটা মানুষ দেখে নিয়েছে। আর এটা মাশহুর ভগবত গীতার শ্লোক, একদম মাশহুর শ্লোক, সকলেই জানে যে শ্রীকৃষ্ণ জি বলছে সর্বধর্মাম পরিত্যাজ্য মাম একম শরণং ব্রজ, যত ধর্ম আছে পরিত্যাগ করে দাও, আমি শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করো, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে। আর কোন ঈশ্বর, কোন গড, কোন অবতার কাউকে গ্রহণ করা যাবে না, শুধু শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করতে হবে। তো এটা তো কোরআনের ওই আয়াতের মতোই। আল্লাহ বলছে শুধুমাত্র ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, আল্লাহ হচ্ছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। এটা আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছে। তো একই কথা তো গীতাই বলছে। যখন এই গীতার এই ভাঁজটা দেখিয়ে দিয়েছে, এই আজারে পেছন থেকে বাতাস ফুস করে বেরিয়ে গেছে। কেননা এই কথাটা যখন পারবে না, তখন এই যে ওকে যারা চালাই, কিছু গুন্ডা বাহিনী যারা চালাই, সে আর টাকা পাবে না, এই ব্যবসা তো চলবে না। তার জন্য কথা এখন ফরফর করে বকে চলে যাচ্ছে। রেকর্ড হচ্ছে আজারি গালি দিচ্ছে, দেখেন গালি দিচ্ছে, দেখুন গালি দিচ্ছে। আমি 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 খুব আনন্দিত। আমি 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 খুব আনন্দ পাচ্ছি। আমি 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 খুব আনন্দ পাচ্ছি, খুব আনন্দ পাচ্ছি। তুই বকতে থাক ভাই। আজারি 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 ডর গয়া। আরে তোকে তাফসীর পড়ে তাফসীর দিয়ে দেবো পুরো। শানে নজরুল কি পুরো তাফসীর সহ দিয়ে দেবো তোমাকে, তুমি চিন্তা করো না। तेरे जैसे आदमी को तेरे जैसे आदमी को तेरे जैसे आदमी को जे एक अल्लाह को छोड़कर, जो एक अल्लाह को छोड़कर दूसरा कोई बुत परस्ती करेंगे तो उसको काफिर कहा गया। अरे मक्का के मुशरिक जितने भी है उन सुन আশারি শুয়োর হচ্ছে বিষ্ণুর অবতার, আর তুমি যেহেতু অবতারবাদে বিশ্বাসী, তো শুয়োরের বাচ্চা তুমি ভাই। আজারি শুয়োর হচ্ছে বিষ্ণুর অবতার, বড় অবতার হচ্ছে শুয়োর। হ্যাঁ बिल्कुल बिल्कुल, इस्लाम के अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी राम और कृष्णा की भक्त अगर है तो वो काफिर है या नहीं है। जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा जो श्री कृष्ण जी को अवतार मानेंगे वो मोक्ष कभी भी नहीं मिलेगा। ও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছে ওরা অবিশ্বাসী। আরে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী জি বলেছে, আমি কেন বলতে যাবো? স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছে। কেন কেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মরদের বাচ্চা না? हम मुसलमान हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, ये देखिए ना, ये देखिए पहले बार देखिए। আরে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর নামে শুনেছো? স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থ প্রকাশে বলেছে মূর্তি পূজা অধর্ম। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছে। डर गया। अरे स्वामी दयानंद सरस्वती पता है वो कौन है?
শ্বেতার্থ প্রকাশ के अंदर লিখেছে উনি যারা মূর্তি পূজা করে তারা নাস্তিক, তারা অধর্মিক, তারা পাখান্ড। আরে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছে যারা শ্রীকৃষ্ণের পুজো করে, যারা রামচন্দ্রের পুজো করে তারা অধার্মিক, নাস্তিক, তারা পাখান্ড। এই পাগল পাগলের মতো এখানে থাকো, একদম দেখেন মানে এর কথা বলার কোনো ম্যানার আছে, কোনো আইডিওলজি আছে? উনি বলছেন যে মূর্তি পূজা কোথায়? আরে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী নিজে বলেছে, পরিষ্কার বলছে বেদ মানে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে প্রশ্ন করেছে যে মূর্তি পূজা করা যাবে কি যাবে না, তিনি বলছেন যেহেতু বেদ বিহিত আচরণ ধর্ম এবং বেদ বিরুদ্ধ আচরণ অধর্ম, অতএব তোমরা বলার সত্য মূর্তি পূজা করা অধর্মই প্রমাণিত হইল। আর যারা মূর্তি পূজা করে তাদেরকে এখানে বলছে তারা হচ্ছে পাখান্ড, মূর্তি পূজা করে যারা পাখান্ড। আরে মুসলমান কেন জবাব দিতে যাবে? হিন্দুরা মূর্তি পূজা প্রসঙ্গে বলেছে এটা অধর্ম, এটা পাখান্ড, এটা নাস্তিক, এটা পপলীলা। আজহারি বাতাস বেরিয়ে গেছে, একদম আজহারি পুরো বাতাস বেরিয়ে গেছে। আমি 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 তার জন্য বলছি আজহারি মাত্র 2 মিনিট করে কথা বলো না, 1 বাই 1 কথা বলো, দেখি তোমার দম কত দূর আছে। এবং যারা মূর্তি পূজা করে তাদের ব্যাপারে স্বয়ং এখানে মূর্তি পূজা যারা করে স্বয়ং তাদের এখানে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী যজুর্বেদ অধ্যায় আচ্ছা আচ্ছা মূর্তি পূজা আমি বললাম, ঠিক আছে মূর্তি পূজা, আচ্ছা ঠিক আছে ধরে নিলাম। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এখানে মূর্তি পূজা খণ্ডন করতে গিয়ে বলছে যজুর্বেদ 32 অধ্যায় 3 নম্বর শ্লোক ভার্স কোট করেছে এবং 40 নম্বর অধ্যায় 9 নম্বর শ্লোক কোট করে বলছে যারা মূর্তি পূজা করে তারা নরকে যাবে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলছে মূর্তি পূজা যারা করে তারা নরকে যাবে, যারা মূর্তি পূজা করে তারা নরকে যাবে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছে আজহারি। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तू मानते जा ना भाई, তুই পাগল আপনি जो कुछ আরে কোন রাস্তার কোন ফকির যদি বলে আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী, ভাই আমার কি বলার? রাস্তার কোন প্রধানমন্ত্রী যদি রাস্তার কোন ভিখারি যদি বলে আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী, তো আমার কি করার আছে ভাই? ও চিন্তা পাগল চাইছে তাই বলতে পারে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী পাগল নাই, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী পরিষ্কারভাবে বলেছে যারা মূর্তি পূজা করে তারা নরকে যাবে। যজুর্বেদ অধ্যায় 40 মন্ত্র সংখ্যা 9 থেকে তিনি কোট করেছেন, দলিল দিয়েছেন, তথ্য প্রমাণ দিয়েছেন। আজহারি আরে ভাই আমি যা করি তোমার দেখার দরকার নেই, তুমি বলেছো মূর্তি পূজা ভারতে যারা মূর্তি পূজা করে তারা জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলছে তারা নরকে যাবে। बिल्कुल नहीं है, मूर्ति नहीं है, वो मेरा बाप का भी घर नहीं है। अगर কাবার যদি কাবাকে যদি আমরা মুসলিম যে সম্মানই করতাম, সেই বুখারী 1294 নম্বর হাদিস, ওমর ইবনুল খাত্তাব হাতে একটা তরবারি লাঠি নিয়ে হযরত আসওয়াদকে আঘাত করছে আর বলছে যে হযরত আসওয়াদ তুই আমার কোনো উপকার করতে পারিস না, ক্ষতি করতে পারিস না, তোকে আমি এখানে চুম্বন দিচ্ছি, জাস্ট আমার নবী চুম্বন দিয়েছে তাই। আরে ভাই ঘর ঘর, আরে ভাই কাবা মানে কি বলা? আরে ওটা নির্দিষ্ট একটা দিক, ওটা নির্দিষ্ট দিকে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে, ওটা নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে। তোমার মতো গোবর মাথা পড়ে ব্যক্তিরা বুঝবে না। শোনো কাবাকে চুম্বন কেন করছে, হাজরাতের চুম্বন কেন করছে, এটা যদি মূর্তি পূজা হয় তো পৃথিবীতে কোনো পৌত্তলিক নাই যে তাদের দেবতাকে চুম্বন করে। কোন হিন্দুকে দেখেছো নাকি দুর্গাপূজাকে চুম্বন করছে? করে না, কারণ মূর্তি পূজা এটা নয়। মূর্তি পূজা এটা নয় যে চুম্বন করা। চুম্বন তো তুমি তোমার বউকে করো, তোমার বউকে ইবাদত করছো নাকি? তোমার বউকে ভগবান মানো? ভাই পশ্চিম দিকে ভাই যখন আমি দুবাই থাকি তখন উত্তর দিকে মুখ করি। এ পাগল এটাও জানে না ভারতবর্ষে পশ্চিম কিবলা দিকে হয়। যখন দুবাই চলে যাবে আমেরিকায় চলে যাবে তখন পশ্চিম হবে না। আমেরিকার মানুষরা পূর্ব দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে, কেন? কিবলার দিকে মুখ করে, কিবলার দিকে মুখ করে। এই ছাগল এটাও জানে না। এই কোথা থেকে আজারি খাজারি হয়েছে রে ভাই? ভাই আর রহমান আলাল আরশে ইস্তাওয়া, আর রহমান আলাল আরশে ইস্তাওয়া। ভাই ওটা ভাই যখন আমরা আমেরিকাতে থাকি তখন নর্থের দিকেই করি। ভাই নামাজ পড়ার সঙ্গে তোমার সাথে আমাদেরকে নির্দিষ্ট দিক দিয়ে দিয়েছে, আমরা পড়ি, আমাদেরকে নির্দিষ্ট দিক দিয়ে দিয়েছে, আমরা করি। যখন ঈশ্বরের কাছে দোয়া করি প্রার্থনা করি তখন পশ্চিম দিকে আমরা মুখ করি না, যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে মুখ করি। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ আসমান জমিন যেদিকে ইচ্ছে সেখানে করি। ইবাদত আর দোয়া, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে যখন দোয়া করি পূর্ব পশ্চিম উত্তর দিকে কিছু দেখি না, শুয়ে দাঁড়িয়ে বসে চলতে ফিরতে সবসময় আমরা দোয়া করি, প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর দাও, আল্লাহ তুমি দাও। কিন্তু সালাতের সময় পশ্চিম দিকে আমরা কেন কিবলা করি? কিবলা নির্ধারিত আমাদেরকে দিয়েছে।
इंडिया में रह करके तू नॉर्थ या साउथ की तरफ नमाज क्यों नहीं पढ़ता? কেন তোর আমি দালাল নাকি ভাই? আমাদেরকে আদেশ করা হয়নি তাই পড়িনি ভাই, আমাদেরকে আল্লাহ বলেনি, নবী বলেনি, তার জন্য করিনি। আচ্ছা, হিন্দুরা কেন উত্তর দিকে মুখ করে মন্দির করে? হিন্দুরা কেন পূর্ব দিকে মুখ করে মন্দির করে না? হিন্দুদেরকে প্রশ্ন করবে, হিন্দুরা কেন উত্তর দিকে মুখ করে মন্দির করে, পূর্ব দিকে মুখ করে মন্দির করে না? এই প্রশ্ন উত্তর হিন্দুদের কাছে নিয়ে আসবে। তাদের যা উত্তর আমাদের তাই উত্তর। চা লাগাও ভাই। আরবে রাখেনি, আরবে আল্লাহ সুবহানাহু রাখেনি, আর রহমান আলাল আরশি ইস্তাওয়া। ভাই আরবের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ি না, এটা পাগল নাকি? আরবের দিকে মুখ করে নামাজ কে পড়ে বললো? মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ি না। আরে ছাগল, মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ি না আমরা মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ি না রে পাগল ভাই। আরে একটু থাম, একটু মাথা ঠান্ডা করে, এক গ্লাস পানি খা, একটু আইসক্রিম খা, ফ্রিজ থেকে বের করে বউকে বল ভাই যে একটু পানি দিতে, মাথা বিগড়ে গেছে, মাথায় বিগড়ে গেছে, একটু একটা ঠান্ডা গ্লাসে করে পানি খেয়ে ভাই কথা বল ভাই। মান সম্মান গেল, আজহারি তোমার মান সম্মান গেল, একটু ঠান্ডা মেজাজে কথা বলো। ওই পাগল যদি বলে আমি প্রধানমন্ত্রী, আমি মুখ্যমন্ত্রী, যদি দাবি করে যে আমি হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী, তো ভাই দাবি করতে পারে। এখন কাবা যদি মূর্তি পূজা হতো, পৃথিবীর কোন ব্যক্তি, अच्छा अगर पढ़ेंगे तो मान लेंगे। इन्नल खम्र व मैसिर वंज़बु अस्लाम, सूरह माइदा आयत नंबर 90 खुलिए। तू पढ़ ना भाई। भाई मैंने पढ़ दिया, तू ठंडा पानी खा भाई, ठंडा पानी खा। देखिए এবার মূর্তি পূজা যে করবে সে নরকে যাবে, কোথায় লেখা আছে তাই তো? যজুর্বেদ অধ্যায় 40 মন্ত্র নম্বর 9 স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী দলিল দিয়েছে, প্রমাণ দিয়েছে। আধ্যাত্মা প্রবিশান্তি আসম্ভূতি মুপাসতে ততভুই এব ততমুমরাতা, যারা এই প্রকৃতির উপাসনা করে, মূর্তি পূজা করে, তারা নরকে যাবে। যজুর্বেদ অধ্যায় 40 মন্ত্র সংখ্যা 9 এটা বলেছে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, তার অনুবাদ থেকে বলে দিয়েছি। এবার তুই বল ভাই। আনজাবু আজলাম মানে কি? বল 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 ভাই, বল ভাই, কি বল তুই বল। আরে ভাই বলে দিয়েছি আমি, এখানে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী নিজ বেদ থেকে মূর্তি পূজা রদ করে দিয়েছে। जुआ की किस्म है, उसमें सामान डाल करके उसमें पैसा लगा के उस पैसे से वो तो मतलब वो क्या। अरे भाई वो तो जुआ है, वो जुआ है, वो जुआ है। जुआ के बारे में जुआ इस्लाम का मतलब क्या समझ नहीं आता तुझे? साला मूर्ति पूजा है जुआ की साला टोपी वाला कुत्ता। ভাই তোর মাথায় টুপি আছে, আমার মাথায় টুপি নেই। তোর মাথায় টুপি আছে ভাই, আমার মাথায় এখন টুপি নেই। मूर्ति पूजा कौन सा लफ्ज है मुझे बता। শর্মারি দর্শক মন্ডল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মানে ও যেখানে যাচ্ছে সেখানে ফেসে যাচ্ছে। তারপরে অতিরিক্ত বকা, মানে অত আলফাল ভাড়ো বকার সমান নেই। জাস্ট ওর যে অভিযোগগুলো ছিল, ওভিযোগগুলো জাস্ট এগুলো হিন্দুইজমের মধ্যে খণ্ডন করে রেখে দিয়েছে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মুত্তর জবাব দিয়ে রেখে দিয়েছে। এখানে পরিষ্কার ভাবে বলেছে যারা মূর্তি পূজা করে তারা অধার্মিক, তারা পাখান্ডি। এটা মুসলমানের কথা নয়। ও মুসলমানরা মূর্তি পূজাকে যখন নিষেধ করে তখন এদের ফেটে যায়। তো এই কথা তো স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মূর্তি পূজাকে অধর্ম বলে গেছে। যাও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে গিয়ে বলো গা, কলকাতায় আর্য সমাজ আছে, চলে আসো এখানে। সত্যার্থ প্রকাশ আসামিও পাওয়া যায়, বাংলা, ইংলিশ, উর্দু সব ভাষাতে সত্যার্থ প্রকাশ আছে। এদের দম আছে। মূর্তি পূজা করা, মানে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলছে যে মূর্তি পূজা করে তারা নির্বোধ হয়, পাপাচারী হয়, পরিষ্কার ভাবে। তো এই কথা আমাদের না রে ভাই, এই কথা হচ্ছে পরিষ্কার ভাবে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলে দিয়েছে। কিন্তু এই আজহারির মতো এই মানে পাগল ছাগল আইকিউ লেভেল যাদের জিরো, এদের বোঝার যোগ্যতা নাই। ও মুসলমানকে কালার করা, দেখো মুসলমান বলছে মূর্তি পূজা করা হারাম, হিন্দুদের কাছ থেকে তালি পাবে, হিন্দুরাকে একদম পাম দিয়ে একদম মানে মাথায় তুলে নিবে। আর এগুলো আমাদের কাছে চলে না। এগুলো স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থ প্রকাশে মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে 22 পৃষ্ঠা লিখেছে, 22 পৃষ্ঠা। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী যেমন তেমন ব্যক্তি না, ভারতবর্ষের সংস্কারের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে। এসব ছাগলের ইতিহাস পড়েছে ভারতবর্ষের। ভারতের দুশ্মন, বাংলাদেশের অংশকে ভারতের অংশ মানে না, এইসব বেঈমান। সম্রাট আকবরের যে দিন ইলাহি, হিন্দু মুসলমান সব ধর্ম সমান এক মতবাদ প্রচার করেছে, ওই মতবাদকে গ্রহণ করেছে।
হিন্দুরা বুঝতে পারছে না, হিন্দুরাকে বাহবা দিচ্ছে। পাগল ভাই, আমার মাথায় টুপি নেই, আমার মাথায় টুপি নেই ভাই। ভাই মূর্তি পূজা স্বামী দ্বন্দ্ব সচি। আরে ভাই আমি যদি করি, ভাই চুরি করা খারাপ, চুরি করা হচ্ছে মূল হচ্ছে কথা হচ্ছে খারাপ, আমি যদি করি তাও খারাপ, তার মানে কি আমি চুরি করলে কি আমি চুরি করা খারাপ বলতে পারবো না? ফর সেক অফ আর্গুমেন্ট ধরে নিলাম যে মুসলিমরা মূর্তি পূজা করে এবং মুসলিমরা বলছে মূর্তি পূজা করো না, তার মানে কি হলো? আমি বললাম চুরি করা খারাপ কিন্তু আমি নিজেই করি, কিন্তু আমি কি এই কথা বলতে পারবো না যে চুরি করা খারাপ? অযৌক্তিক কথা, অযৌক্তিক কথা। আমি চুরি করা খারাপ জানি কিন্তু আমি করছি, চুরি আমি করি, তার মানে আমি চুরি করা খারাপ এটা বলতে পারবো, এটা লজিক্যালি। ছাগল কোথাকার। ও হয়ে গেছে, ও চ্যাপ্টার হয়ে গেছে, ও চ্যাপ্টার হয়ে গেছে। অত ভাট বকার সময় নেই ভাই, অত ভাট বকার সময় নেই। তোমাকে এক দিয়ে তোমার সমস্ত পোস্টমর্টম করে ছেড়ে দেবো। বলো তারপরে প্রশ্ন করো। আরে मर्द का अगर तू বাচ্চা है तो बात करना अभी। ভারতের দুশ্মন, অখণ্ড ভারতের দুশ্মন, ভারতের দুশ্মন, অখণ্ড ভারতের দুশ্মন। অবশ্যই বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারতের অংশ, বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান ভারতের অংশ। আরে ভাই মোদি তো ভারতের একটা অংশের প্রধানমন্ত্রী, পূর্ণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিনি না। আগে বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে দাও, তারপরে ভারত মাতা কি জয় বলবো। আরে ভাই বাংলাদেশ আফগানিস্তান পাকিস্তানকে ভারতের অখণ্ড ভারতের অন্তর্ভুক্ত করো, তারপরে ভারত মাতা কি জয় বলে দেবো। अरे भाई आगे करे दाओ तारपरे भारत माता की जय बोले देबो। अरे करके दिखा ना तू भाई, अरे करके दिखा। बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान जितने भी है भारत के अंश थे, वो उसको भारत की अंदर शामिल कर दे, जा भारत माता की जय बोलेंगे बोल। वही भारत दुश्मन, भारत दुश्मन आजारी, आजारी भारत दुश्मन आजारी। বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তানকে ভারতের অংশ করে ফেলো, ভারত মাতাকে আগে পূর্ণ রূপ দাও, তারপরে ভারত মাতাকে জয় শোনো। ভারত মাতাকে তোমরা হারিয়ে ফেলেছো। আর ভারত পাগল কোথাকার, কোথায় পড়েছে ও বেটা বুঝে না। নাথুরাম গডসের ভক্ত, নাথুরাম গডসের ভক্ত। আরে ভাই পাকিস্তান বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত কর, তারপরে বলবো। পাকিস্তান আর বাংলাদেশকে ভারতের অংশ কর, ভারত মাতার অংশ করে ফেল, যেমন ছিল করে ফেল, তারপরে বলবো। अरे शाला पागल ना गिरी है। करके दिखा। जब अखंड भारत का हिस्सा होंगे फिर बोलेंगे इंशाअल्लाह। अरे कुत्ते तू करती है, इसलिए पाकिस्तान भारत माता की अंश थे, अभी नहीं है, इसके मीनिंग ये नहीं है वो भारत का अंश नहीं है। दाढ़ी वाला कुत्ता होती है, वो तो मोदी जी के भी दाढ़ी है, थोड़ा उसको बोल दीजिए, मोदी जी के बोलिए ना, उसका दाढ़ी, उसका भी दाढ़ी है। रविंद्रनाथ टैगोर की भी दाढ़ी है, उसको थोड़ा ये बात बोल दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर है, स्वामी शंकर आचार्य का भी दाढ़ी थे, बोलिए। वेदो व्यास का भी दाढ़ी, वेदो व्यास की भी दाढ़ी है, उसको बोल दे। अरे बोल ना तू भाई, तू जो तेरा मर्जी है, तो तेरा जो मर्जी है तू बोलना, भारत माता की जय बोल। लेकिन भारत तो अब मुकम्मल नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत के अंदर शामिल कर देना, फिर भारत माता की जय बोलेंगे। आजारी फंस गया बेचारा, बेचारा फंस गया, बिल्कुल फंस गया। ये रो रही है, ये रो रही है, ये बिल्कुल रो रही है अभी। আজারি তোমার এইসব ভণ্ডামিগুলো বাদ দিয়ে দাও। দেখেন আমি সম্মানিত দর্শক মন্ডলী, আমি হালকা করে ওকে সাউন্ডটাকে কমিয়ে দিয়েছি। মানে এদের মাইন্ডসেট দেখেছেন, অন্য কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, এদের কিচ্ছু না। মুসলমানকে বলে বন্দে মাতরম বলো, বন্দে মাতরম। আরে ভাই আমরা তো মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই তো বন্দনা গাই না রে ভাই। আমরা কখনো বলি যে মোহাম্মদ, আমরা কখনো মানে এই শব্দগুলো মানে মুসলমানরা ইউজ করি না। সৌদি আরব মাতা কি জয় এই কথাই বলি না, এই সব মুসলিমরা বলে না। তো যেখানে সৌদি আরব মাতাকে জয় যদি মুসলিমরা বলতো, তাহলে একটা প্রশ্ন থাকতো যে ভারতের মুসলিমরা কেন ভারত মাতাকে জয় বলে না, প্রশ্ন করতে পারতো। এই নালায়েকদের এতটুকু বোঝার যোগ্যতা নাই,
এতটুকু যোগ্যতা নাই। আমরা যদি বলতাম সৌদি আরব মাতা কি জয়, কারণ সৌদি আরব ওখানে মক্কা আছে, মদিনা আছে, মুসলিমদের একটা পবিত্র স্থান কেন্দ্র আছে। আমরা যদি বলতাম তার বন্দনা গাইতাম, তখন এই পাগল ছাগলগুলো বলতে পারতো যে তারা এই কথা বলে কিন্তু এই কথা বলে না, ভারত মাতার প্রশংসা করে না। পয়েন্ট নম্বর 2, ভারত মাতা কি জয় বলছে, ভারতের অংশ ছিল পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান। তো পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের যতগুলো হিন্দু আছে, এরা যদি এতই দেশভক্ত হয়, যে আমরা দেশভক্ত, আজহারিকে বলছে ওরা যে দেশভক্ত হয়, এই পাকিস্তানের যেসব হিন্দু আছে, পাকিস্তান মাতা কি জয় বলতে বল। আজহারি আজহারি পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের যতগুলো হিন্দু আছে ওদেরকে বলতে বল পাকিস্তান মাতা কি জয়। পাকিস্তানের হিন্দু আর পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে, পাকিস্তানের হিন্দু আর বাংলাদেশের হিন্দুদেরকে বল পাকিস্তান মাতা, বাংলাদেশ মাতা কি জয় বলতে বল। আরে ভাই ভাই বাংলাদেশের যতগুলো হিন্দু আছে ওদেরকে বাংলাদেশ মাতা কি জয় বলতে বল। দম বেরিয়ে যাবে এদের। আসলে এদের মাথাতে কিছু এতটুকু বুঝে না। আচ্ছা, পাকিস্তানে যে এখনো 1.5 কোটি হিন্দু আছে, ওদেরকে পাকিস্তান মাতা কি জয় বলতে বল, দেখি কেমন দেশভক্ত তোরা। আরে পাকিস্তানের হিন্দুদেরকে বলতে বল পাকিস্তান মাতা কি জয়, দেখি তোরা কেমন দেশভক্ত। अरे पाकिस्तान भारत का हिस्सा है भाई, अरे अब नॉर्मल पागल आदमी, पाकिस्तान भारत का हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तान का जितने भी पाकिस्तान का, तेरे को भी पाकिस्तान माता की जय बोलना पड़ेगा। तो भाई मैं तो पाकिस्तान मानता ही नहीं, मैं तो पाकिस्तान मानता ही नहीं, मैं तो पाकिस्तान का भारत का हिस्सा मान लिया। আমি পাকিস্তানকে মানি না, পাকিস্তানকে আমি তো পাকিস্তানকে বলি যে এটা ভারতের অংশ। তুই পাকিস্তান মাতা কি জয় বল। এই ভারতের দুশমন, অখণ্ড ভারতের দুশমন আজহারি। সম্মানিত দর্শক মন্ডলী, ব্রেকিং নিউজ, আপনারা দেখছেন মুস্তাফা কামাল আজহারির সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ একটা আলোচনা। এই আলোচনার সারাংশ হচ্ছে এইটা, উনি আমাকে বলতে বলেন ভারত মাতাকে জয় বলতে। আমি ওনাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছি যে এখানে আপনি বলেন পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ভারতের হিস্সা কি হিস্সা নয়, অংশ কি অংশ নয়। পরিষ্কার অস্বীকার করে দিয়েছে আজহারি, পরিষ্কার অস্বীকার করে দিয়েছে। চিন্তা করতে পারছেন দর্শক মন্ডলী, আপনি দেখুন পরিষ্কার বলছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ এগুলো ভারতের অংশ না, আর ভারতের অংশ হলেও এগুলো হচ্ছে শয়তানের অংশ। তার মানে ভারত মাতার একটা অংশ শয়তান, ভারত মাতার একটা অংশ শয়তান ছিল, যেগুলো পাকিস্তান আর বাংলাদেশ। এই আজহারি বলছে ভারতের দুশমন। এ বলছে হিন্দু শ্রীকৃষ্ণজি উনি নাকি ইসলাম প্রচার করেছে, শ্রীকৃষ্ণজি নাকি কোরআন প্রচার করেছে। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কি ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছে, হিন্দু ধর্ম প্রচার করেনি? এ পাগল বলছে কি হিন্দুদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে। এর দিন ইলাহি সম্রাট আকবরের দিন ইলাহি, সম্রাট আকবর বদমাস, ওই বদমাসের যে ফিলোসফি হিন্দু মুসলমান এই সবগুলোকে এক করে দেখিয়ে ভারতবর্ষে হিন্দুদের মাথায় কাঁঠালে ভেঙে অনলাইন থেকে টাকা ইনকাম করছে, হিন্দুদের মাথা থেকে টাকা ইনকাম করছে। চিন্তা করতে পারছেন দর্শক মন্ডলী? আপনারা দেখেন এই আসামের এই আজহারি, আপনারা ভাবছেন যে ইসলাম সম্পর্কে 2-4টে বাজে কথা বলছে, মাথায় তুলে নাচছেন। তার মূল উদ্দেশ্য এটা নয়। মূল উদ্দেশ্য এতগুলো ব্লাসফেমি সে করছে হিন্দু ধর্মের উপরে, এবং ভারতবর্ষের যে শত্রু পাকিস্তানের যে অংশকে বলছে এটা শয়তানি অংশ, আর এটা ভারত মাতার অংশ। মায়ের অংশ কোনো শয়তান হয়? মায়ের অংশ কখনো শয়তান হয়? এ বলে কি বলছে পাকিস্তান নাকি মানে পোষ্য পায়খানা। আরে পাকিস্তান পোষ্য পায়খানা যাই হোক, ওখানে খারাপ মানুষ আছে, ধরে নিলাম, গুন্ডা আছে, বদমাশ আছে, জঙ্গি আছে, আতঙ্কবাদী আছে, সন্ত্রাসী আছে, কিন্তু ভূখণ্ড কি অপরাধ করলো পাকিস্তানের? ওটা তো ভারতবর্ষের অংশ, ভারতের অংশ, ভারত মাতার অংশ। আর এই লাফাঙ্গা কি বলছে, এই কুলাঙ্গারটা কি বলছে দর্শক মন্ডলী? মানে এরা মানে এদের সমস্যা। এখানে হিন্দু ভাই যারা আছে তাদেরকে আমি একটা পরিষ্কার ভাবে কথা বলি, দেখেন যে মুসলিমরা ভারত মাতা কি জয় কেন বলে না? ভাই এটা আমাদের নিষিদ্ধ, আমরা কাউকে মাতা বলি না। আমরা কাউকে মাতা, এই যে থিওলজি এটা হিন্দুইজমের মধ্যে আছে। আমরা কাউকে মাতাও বলি না, পিতাও বলি না। আমরা আল্লাহকে কখনো বলি না যে তিনি আমার পিতা। হিন্দুরা ঈশ্বরকে পিতা বলতে পারো, তাদের থিওলজি, তাদের আকীদা, তাদের বিশ্বাস, তাদের ফিলোসফি বলতে পারে, কিন্তু মুসলমানরা কখনো বলে না। কেন বলে না? এটা আমাদের রিলিজিয়ন নিষিদ্ধ আছে, তাই বলি না। পয়েন্ট নম্বর 2, ভারত মাতা কি জয় কেন বলি না? আরে ভাই সৌদি আরব মাতা কি জয় আমরা এই কথা তো মুসলমানরা বলি না। সৌদি আরব যেটা আমাদের তীর্থস্থান আপনারা বলতে পারেন, সেখানে বলি না। কেন বলি না? আমাদের থিওলজির দিক থেকে নিষেধ আছে, না আমরা এটা বলি না। তৃতীয়ত বিষয় যে ভারত মাতাকে জয় বললেই সে দেশভক্ত হয়ে যাবে। পাকিস্তানের হিন্দুদেরকে কি বলবেন? পাকিস্তানের হিন্দুরা যদি পাকিস্তানের হিন্দুদেরকে যদি বলতে বলা হয় যে তোমরা দেশভক্ত, তো পাকিস্তান মাতাকে জয় বলো, পাকিস্তান হিন্দুরা পাকিস্তান মাতাকে জয় বলবে? যদি বলে, ইন্ডিয়ান হিন্দুরা তাদেরকে কিভাবে দেখবে?
প্রশ্ন, পাকিস্তানের হিন্দুরা যদি পাকিস্তান মাতাকে জয়, কারণ দেশভক্তের ব্যাপারে যদি সে দেশের মা বন্দনা গাইতে হবে, তাহলে পাকিস্তানের হিন্দুরা যদি এখানে বলে যে পাকিস্তান মাতাকে জয়, তাদের ব্যাপারে ভারতের হিন্দুদের কি রায় হবে? দেখেন ফোন কেটে পালিয়ে গেছে দর্শক মন্ডলী। প্রায় 54 মিনিট ভরভর করে বকেছে, কারণ এ কথা বলার যোগ্য না, কথা বলার যোগ্য এ না, অসম্ভব। এখানে এই মানে এর আইকিউ লেভেল এতই নিচু স্তরের, মানে কথা বলা সম্ভব না, ও অটোমেটিক বলে চলে যাচ্ছে। মূল ফাউন্ডেশন হচ্ছে এইটা, ওনার অভিযোগ যেটা বারবার বলছি। প্রথম কথা, ওই কমন কিছু প্রশ্ন, ওনার কমন কিছু প্রশ্ন সাধারণ মানুষকে করে বিভ্রান্ত করছে, হিন্দুদেরকে বোঝাচ্ছে, ভুল বোঝাচ্ছে ইসলাম প্রসঙ্গে। কমন প্রশ্ন যে কোরআন বলেছে যে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অ্যাকসেপ্ট করবে পরকালে, তারপরে কোনো ধর্মকে অ্যাকসেপ্ট করবে না, অতএব ইসলাম এখানে খারাপ, হিন্দুরা এরা নরকে যাবে, জাহান্নামে যাবে। কোরআনের দর্শন অনুযায়ী এটা সে বুঝাতে চেষ্টা করেছে। দেখেন একই কথা পৃথিবীর সমস্ত ধর্মে আইডিওলজিতেই আছে, সমস্ত ধর্ম এন্ড আইডিওলজিতে এই কথা বিশ্বাস করা হয়। তারা যে পথে থাকে সেটাকে সত্য মনে করে, এটা 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 কোনো ম্যাটারই নয়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ যে বলছে শুধুমাত্র আমার উপাসনা করো, আমার উপাসনাকারী ব্যতীত অন্য উপাসনা যদি কেউ করে তাহলে মোক্ষ লাভ করতে পারবে না, পরিষ্কার। সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মাম একম শরণং ব্রজ, শুধুমাত্র আমারই উপাসনা করতে হবে। এমনকি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা এটা বিশ্বাসও করে, কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করা বাদ দিয়ে যদি শিবের উপাসনা করে, শিবের পূজা করে, গণেশ পূজা করে, কালী পূজা করে, এরা মোক্ষ লাভ করতে পারবে না, এরা মোক্ষ লাভ করবে না, পুনর্জন্মের চক্রে ফেসে যাবে। এটা হিন্দুদের, বৈষ্ণবীদের একদম 100% দর্শন। কারণ তারা মনে করে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, এছাড়া পরমেশ্বর কেউ নাই। এটা কমন বিশ্বাস হিন্দুদের, যারা বৈষ্ণবী মতবাদী, যে শৈবা তারা মনে করে শিবের ইবাদত উপাসনা করতে হবে। কিন্তু কেউ যদি কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে যায়, সে মোক্ষ লাভ করতে পারবে না। স্বর্গে যেতে পারে কিন্তু মোক্ষ লাভ করতে পারবে না। স্বর্গ আর মোক্ষর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে হিন্দুইজমের মধ্যে। তো এটা কমন বিশ্বাস, সমস্ত ধর্মের কমন বিশ্বাস, সমস্ত ধর্মের এটা কমন বিশ্বাস যে তাদের ধর্মটাকে তারা সঠিক মনে করে, বাকি দর্শনগুলোকে ভুল মনে করে। ভুল মনে করে বলেই তো তারা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে না। হিন্দুইজমের ঠিক একই কথা আছে, ইসলামে একই কথা আছে। বুক অফ আইজায়া ওল্ড টেস্টামেন্টে, বুক অফ আইজায়া বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট চ্যাপ্টার 64 ভার্স নাম্বার 4 এ লেখা আছে। এবং একই কথা ফার্স্ট করিন্থীয় নিউ টেস্টামেন্ট অফ বাইবেল 15 অধ্যায় 40 নম্বর ভার্সে লেখা আছে যে জিসাসকে ক্রুসিফিকশন হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, এটা বিশ্বাস করবে না। যদি না করে তাহলে কেউ স্বর্গে যেতে পারবে না, সকলে নরকে যাবে। এটা কমন বিশ্বাস, এটা কমন বিশ্বাস। তো দর্শক মন্ডলী, এখানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা যে এগুলো দিয়ে সাধারণ মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করছে আমাদের। ভারতবর্ষে মুসলিম এবং হিন্দুদের ভ্রাতৃত্বকে নষ্ট করছে এই সমস্ত কিছু কুলাঙ্গার, এই আজারি মার্কা ব্যক্তিরা। তাই কেউ যদি মনে করে যে আমি ঠিক বাকি ভুল, এটা তার তার যৌক্তিকতা আছে। হ্যাঁ, আমি নিজেকে আমি ঠিক মনে করি। আমি যেটা করছি আমার সিদ্ধান্তই সঠিক, বাকি তোমারটাকে আমি মানি না। এটা বলতে কোনো আপত্তি নেই, কোনো আপত্তি নেই। হিন্দুরাও যদি আমাদেরকে বলে, হিন্দুরা তারা নিজেরা বলছে যে আমাদের ধর্মটাই সঠিক, ইসলাম ভুল। ভুল মনে করে তো তারা আমাদের ইসলামে অ্যাকসেপ্ট করে না। খ্রিস্টানরা তাদের একই পজিশন। করতে পারে। তাদের নিজ, নিজ বিশ্বাস এটা তারা প্রচার করুক, কোনো সমস্যা নাই। তাই এটা নিয়ে আমি গীতার এই শ্লোক দেখে বলব না যে দেখো শ্রীকৃষ্ণ যে গীতাতে বলেছে যে সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য, সমস্ত ধর্ম তোমরা অচল করে দাও, বাতিল করে দাও, পরিত্যাগ করে দাও, আমার ভক্ত হয়ে যাও। তার মানে কি আমাকে আমার ইসলাম ধর্মকে ত্যাগ করতে বলেছে? আমার ইসলাম ধর্মকে শ্রীকৃষ্ণের জি ত্যাগ করতে বলেছে। এখন এটা নিয়ে কি আমি রাইট বাঁধাবো? হিন্দুদের সঙ্গে বিতর্ক করব? এটা নিয়ে কি আমি বলবো যে দেখো শ্রীকৃষ্ণ জি কি বাজে একটা কথা বলেছে, প্রচার করব? কোরআন মাজিদ ওই কথা বলেছে, ওয়া মাইয়াবদিগ ইসলাম গায়রাল দীনান ফালা ইকবালা মিনহু ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন। আল্লাহ পরিষ্কার একই কথা বলেছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুধুমাত্র ইসলামকে অ্যাকসেপ্ট করবে, বাকি যতগুলো ইজম মতবাদ আছে সেগুলোকে আল্লাহ গ্রহণ করবে না। আল্লাহ গ্রহণ করবে না। পরিষ্কার কোরআনে। কোরআনে যেমন আছে একই কথা গীতাতে আছে। তো কোরআনের উপর যদি প্রশ্ন ওঠে, ঠিক গীতার উপরে প্রশ্ন তুলতে হবে। এটা। আর আমার কথা, এটা পৃথিবীর সমস্ত ধর্মে, সমস্ত আইডিওলজিতে, সমস্ত ফিলোসফিতে, সমস্ত কিছুতেই আছে। সায়েন্সের মধ্যে চলে যান, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আর আইজাক নিউটনের মধ্যে অনেক বিরোধ দেখা দিয়েছে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এসে আইজাক নিউটনের অনেক থিওরিকে বাতিল করে দিয়েছে। বলছে বাতিল, চলবে না। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন যে থিওরি দিয়েছে সেগুলোকে পুরো সত্য এবং এগুলো সঠিক তিনি দাবি করেছেন, বাকি এগুলো ভুল দাবি করেছেন। তো এইগুলো নিয়ে মানে এত লেন যুক্তি, এত দুর্বল যুক্তি দিয়ে এরা মানুষের সামনে কথা বলতে আসে। দ্বিতীয়ত বিষয় ঘুরে ফিরে ভারত মাতাকে জয়, ভারত মাতাকে জয়। কারণ দেশভক্ত এটা প্রমাণ করার জন্য ভারত মাতাকে জয় বলতে হবে। কেন মুসলমানরা ভারত মাতাকে জয় বলবে না? ভাই, ভারতকে মাতা বলা বা কোন দেশকে, কোন ভূখণ্ডকে মাতা বলা এটা মুসলিমদের ট্র্যাডিশন না, মুসলিমদের থিওলজি না। যদি হতো তাহলে প্রথমে তারা সৌদি আরব মাতাকে জয় বলতো। তারা বলে না, মুসলিমরা বলে না। বলছে বলো শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ কি জয়, শ্রীকৃষ্ণ কি জয় বা ইটিসি আরো।
আরে আমরা তো আবু বকর কি জয়, ওমর কি জয়, ওসমান কি জয়, আমাদের যারা মুসলিম ধর্মে যারা খলিফা তাদের তো বন্দনা আমরা গাই না। তাদেরই বন্দনা গাই না। যদি আমরা গাইতাম যে আবু বকর এর বন্দনা গাইছি বা তার ইবাদত করছি, তাকে উপাসনা করছি। এই কথা যদি বলতাম, মুসলিমরা যদি বলতো, তাহলে হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন আসতো তাহলে হিন্দুইজমের যত মহাপুরুষ আছে তাদের ব্যাপারে তা কেন বলে না? তারপর কি হিন্দুদের সঙ্গে দুশমনি আছে? বলতে পারত। কিন্তু আমরা সেটাও বলি না। যেটা আমি নিজের জন্য বলি না, সেটা আমি অপরের জন্য কেন খুশি করার জন্য বলতে যাব? হ্যাঁ, অপরের জন্য খুশি করার জন্য বলতে পারে তারাই যারা মিথ্যুক। মিথ্যা মুখে বলে দিবে যে দেখো আ জয় শ্রীকৃষ্ণা, জয় শ্রী রামচন্দ্রা। এগুলো মিথ্যুকরা বলবে কোন কিছু হাসিল করার জন্য। কোন কিছু হাসিল করার জন্য। মুসলমানরা কি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জয় এ কথা বলে? বলে না। মোহাম্মদ কি জয় বলে? ওমর কি জয় বলে? বলে না। কারণ এই ট্র্যাডিশন আমাদের নাই। আর এগুলো আমরা এই ধরনের বিশ্বাসী না। এ ধরনের আমরা বিশ্বাসী না। তাই জোর করে কারো উপরে বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া এটা একটা অনৈতিক। এটা অনৈতিক এবং জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া এটা ভারতবর্ষের সংবিধানের বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি এরা ভিডিও মাধ্যমে আলোচনার মাধ্যমে তারা এ কথাই করছে। তো যাই হোক, এই কয়েকটা পয়েন্ট ছিল যেটা ও খুব সচরাচর বলে বেড়ায়। তো আপনারা বুঝতে পারলেন। ধন্যবাদ সকলকে। আবার পরবর্তী সময়ে দেখা হবে। শুকরিয়া। জাযাকাল্লাহ খাইরান।